एक कुएं से ऊँटनी एक दिन पानी पीती और दूसरे दिन कौम को मौका मिलता वहाँ से पानी पीने का, और वो पूरी कौम उस ऊँटनी का दूध पिया करती। और उस कौम में 9 सरकश लोग थे जिन्होंने उस ऊँटनी पर जुल्म करने की नीयत की और उस ऊँटनी पर जुल्म किया। पहले उसके पाँव काट दिए और फिर उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया। तो उसके बाद अल्लाह ताला का अज़ाब आया, एक चीख की आवाज़ आई और वो सारी की सारी कौम समूद अपने ही घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। ये सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तसर तौर पे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और अब चलते हैं तारीख़ के एक और वर्क की तरफ। अभी जिस तरफ जा रहे हैं हम लोग, ये ऐसे समझिए उनका प्रेसिडेंट हाउस था या दीवान जिसको कहते हैं, जो शहनशाह का महल ये उसने चूज़ की क्योंकि ये सबसे ऊंची जगह और पूरा अल-उला यहाँ से नज़र आता है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और ये काफ़ी नक़ूश वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखें, ये है जनाब आला कॉन्फ्रेंस रूम इन लोगों का, जो कौम यहाँ पर रहती थी। अम्बात अरबी में कह रहे थे, बाकी मैं रिसर्च करके बाद में। यहाँ पर नेबिटेनियन कबीला रहता था जो कि अरब कबीला था और बुतों की इबादत किया करते थे, नेबिटेनियंस जो थे। और इनके यहाँ ममलूकियत यानी कि बादशाहत वाला निज़ाम हुकूमत चलता था। नेबिटेनियंस की हुकूमत का दायरा सहराए उर्दन और सहराए सीना और जज़ीरा अरब के शिमाल पर वाक़ था। और हिजर जहाँ पर आज हम लोग मौजूद हैं, जो कि मदाइन सालेह है और इस इलाके का नाम हिजर है, ये भी नेबिटेनियंस की हुकूमत में ही आता था। और आप लोगों ने कसर बतरा यानी कि पेट्रा पैलेस देखी होगी तस्वीरों में, और ख़ास तौर पे मेरी वीडियो जो कि थी, तो वो पैलेस भी इसी तर्ज पर बनी थी जिस तर्ज पर यहाँ पर नक्श बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं या उनके मकानात बने हुए नज़र आ रहे हैं। नेबिटेनियंस की हुकूमत 400 साल कबल ईस्वी यहाँ पर वाक़ थी। और अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या नेबिटेनियंस और कौम समूद जिन पर सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए, क्या वो एक ही कौम थी? इस चीज़ का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। हिजर एक स्ट्रेटजिक मकाम की हैसियत रखता है क्योंकि यमन और हिजाज़ के काफ़िले यहाँ से गुज़रते हुए आगे उर्दन, दिमश्क यानी कि शाम की तरफ तिजारत के लिए जगह है, क्योंकि पहाड़ों के दरमियान में है, यहाँ पर धूप नहीं आती। और जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर ये जो कौम रहती थी यहाँ पर पुरानी, वो यहाँ पर आकर इबादत करती थी। यहाँ पर ये उन्होंने अपने खुदाओं की तस्वीरें बना के रखी हुई हैं। यहाँ पर ऊपर एक बाज़ है और इस जगह को अपनी मुक़द्दस जगह समझते थे इनके बकौल, अल्लाह आलम। और कुछ लोग थे जो खाने की चीज़ों की इबादत करते थे, अल्लाह आलम, इन्होंने मुझे बताया। तो ये कुछ इस तरीके से इन लोगों ने ना पत्थर तराश के अपने खुदाओं की तस्वीरें बनाई हुई थी जिनको ये मानते थे अपना खुदा। ये है जबल असलब या जबल इसलब, ये नेबिटेनियंस का दीवान हुआ करता था। नेबिटेनियंस इस जगह को मुक़द्दस समझते थे और इसी जगह पर ही वो अपनी इबादत करते थे और अपने सियासी मामलात भी तय यहीं पर ही किया करते थे। इस जगह पर कदीम अरबी ज़ुबान में लिखा है और ऊँट की तस्वीरें भी बनाई गई हैं। ऊँट की तस्वीरें बनाने की 2 वजह हो सकती हैं, एक सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तस्वीर बनाने की कोशिश हो, और दूसरी कि अरब यहाँ पर ऊँट को सवारी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और अपनी सवारी से मोहब्बत भी करते हैं, यानी कि ऊँट से। तो अपनी सवारी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए यहाँ पर ऊँट की तस्वीर बनाई गई हों। और ये वाली जो जगह है ये गर्मियों में इस्तेमाल करते थे, जहाँ पर ये लोग कॉन्फ्रेंस करते थे, इसलिए ये जगह बनी हुई है। यहाँ पर बैठा करते थे अम्बात, और जो अम्बात थे वो ओरिजिनल अरब ही थे। और ये काफ़ी नक़ूश यहाँ पर और भी बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम है इनका और 8 मीटर ऊंचाई है। ये है जबल बनात, और यहाँ पर कसर बनात या कसर बिंत भी कहा जाता है, यानी कि लड़की का पैलेस। नेबिटेनियंस जो थे वो पानी जमा करने में बहुत माहिर थे। पहाड़ों के ऊपर ही बारिश का पानी जमा करना, और पहाड़ों के ऊपर ही उन्होंने अपने मखज़न बनाए हुए थे पानी के लिए। और इसीलिए नेबिटेनियन यानी कि अरबी में अम्बात कहते हैं। अम्बात लफ्ज़ निकलता है नबत से, और नबत कहते हैं पानी के टपकने को। ये लोग जब पानी जमा कर लेते थे पहाड़ों के ऊपर, तो फिर पानी का रास्ता भी बनाया करते थे जहाँ से पानी गुज़र के पहाड़ के अंदर से ही नीचे आता था और ये लोग इस्तेमाल करते थे। ये कह रहे हैं ये किसी लड़की का कब्रिस्तान है, और उस ज़माने के लोग जो हैं ना, वो कब्रों को ज़्यादा अहम समझते थे, यानी कि अपनी मौत के बाद वाली ज़िंदगी को ज़्यादा अहम समझते थे अपनी दुनिया की ज़िंदगी से।
تو اس لیے اپنی قبروں کے اوپر اتنا خرچہ کرتے تھے جتنے وہ مالدار ہوتے تھے. اور باقی یہ نقشے کے بارے میں کافی اس نے بتایا ہے کہ اس طرح کا نقشہ ہے یہاں پر، جیسے کہ یہ اوپر ایک باز بنا ہوا ہے اور 2 پانی والے وہ بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو پانی والے بنے ہیں اور اوپر ایک باز بنا ہے، اور یہ اپنا الہ سمجھتے تھے ان لوگوں کو. اور نیچے یہ جو ہے یہ ایک لڑکی کی تصویر ہے، اور یہ جو لمبا جا رہا ہے یہ بال. یہ قبریں ہیں اور یہ اپنے تکبر سے بڑی بڑی قبریں بنواتے تھے اپنی، یہ اپنے گھر بناتے تھے. ان کے مطابق یہاں پر ان لوگوں کا گھر ہوتا تھا عام مٹی کا گھر، اور قبریں اس طرح کی ہوتی تھی. یہ قبریں ہیں ان کی، مدائن صالح جس کو کہتے ہیں، یہ ان کے ہی مقامات ہیں. یہ والے ان کے مطابق یہ ایک ڈاکٹر کی قبر ہے، ایک ڈاکٹر نے یہ قبر بنائی تھی، اور یہ جو چہرہ اس نے بنایا ہوا ہے اس کو اپنا الہ مانتا تھا وہ، اور ڈرانے کے لیے اس نے یہ بنایا تھا تاکہ کوئی اور نہ اس میں آ کے دفن ہو جائے. اور اوپر ایگل بھی بڑا بنا ہوا ہے جس کا سر ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیں یہ کچھ قبریں ہیں اور لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں کہ اندر جا کے دیکھیں، لیکن ہمارا ارادہ نہیں ہے اندر جانے کا. اس کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں نقش بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بھی نقش بنا ہوا ہے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل بنات، یعنی کہ لڑکیوں کی پہاڑی ہماری زبان میں. اور اس کا نام لڑکیوں کی پہاڑی اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے نقوش دیکھے ہیں ان کے مطابق، جو کہ 36 میں سے 26 لیڈیز کے ہیں، خواتین کے. اور یہ بہتر جو علاقے تھے ان میں تھی قبریں خواتین کی. تو اس حساب سے جو ہے کہہ رہے تھے کہ خواتین کی وہ لوگ جو انبات تھے، جو قوم یہاں پر رہتی تھی، وہ خواتین کی عزت بہت زیادہ کرتی تھی. یہ دیکھیں یہ بھی ایک بیچ میں ہے، اور اس کے ایگل کا اتنا زیادہ سر نہیں ٹوٹا ہوا، تھوڑا بچا ہوا. کافی قصے سنا رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. The tomb of Lihyan bin Kuza. This is the name of the owner. مقبرہ لحیان بن کوز، قصر الفرید. الفرید یعنی کہ ایک منفرد، اور قصر یعنی کہ پیلس، ایک منفرد پیلس. اور اس کا نام مقبرہ لحیان بن کوز اس لیے ہے کیونکہ کہتے ہیں لحیان بن کوز تھا جس نے یہ بنوایا تھا. اور یہ سب سے بڑا پیلس ہے، یا ان لوگوں کے مطابق یہ سب سے بڑا مقبرہ ہے. جدید تاریخی تحقیق کے مطابق یہاں پر یہ لوگ اپنی قبریں بنایا کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ اپنی بعد کی زندگی یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، اور اس کے لیے یہ بڑی بڑی قبریں بناتے تھے. اور قرآن پاک میں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے اپنے گھر بناتے تھے اور اس کے اوپر فخر کرتے تھے. یہ قبر ہے لحیان بن کوزہ کی، اور یہ انکمپلیٹڈ ہے، نیچے سے جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہاں سے نظر آ رہے ہیں اثرات نیچے سے، جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو چکی، اور اس میں کوئی دفن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا سبب ہے یہ اس کو بھی نہیں پتہ. اور اس کا نام جبل فرید بھی کہتے ہیں اس کو، بلکہ واجہت فرید، فرید فرنٹ بھی کہتے ہیں اس کو. فرید سے مطلب مفرد یعنی کہ اکیلا. اور یہ سب سے خوبصورت اور سب سے آخری ہے اور سب سے بڑا یہ ہے، لیکن یہ انکمپلیٹ ہے اور اس میں کوئی مدفون بھی نہیں ہے ان کے کہنے کے مطابق. خوبصورت شام ہو رہی ہے یہاں پہ اور ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. یہ دیکھیں نیبیٹینینز کے بارے میں جتنی انفارمیشن ملی ہے یہ ایک انسانی تحقیق ہے، اور مکمل علم ہمارے پروردگار کے پاس ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قوموں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ان قوموں کو اس دنیا سے مٹا بھی دیتے ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.